So na po ta diri guys, another video na punta. So gusto ka mag day trade, so mora ni ang tulo ka apps nga kailangan ninyo i-download. So first is MetaTrader. Kanay MetaTrader. Diri ta mag kano positions na to, mga positions. Gusto ta mag-buy, gusto ta mag-sell, di ata. And then third is TradingView. So TradingView. Kaning tulo guys, kaning may FXbox, may FXbox, TradingView o MetaTrader na siya sa Play Store guys. So kailangan i-download na nimo o gusto ka mag-day trade. Ako guys, scalper ko. Scalping akong ginagamit. 1 hour, 15 minutes o 5 minutes. 5 minutes ko sigara nag-trade guys. So mao na. Buhatag video kung saan na sila pag gamit pohon sa atong next video.